से गला दिन टू मुझा गोटे जलिका दुकान बासन बाजुची आउ भी कटाकटी निज पेट सकाशे खटुची बर्तमान एमती कांदुला एमती भी कथा से कहूला मोर आ धैर्य भी रही शाशु घर को जाइली माड खाई आई बापा घर को जाइली भी बापा माँ सब बाहर कर मो भी जुआ कुआड़े जी मुझे निजे जानी भल लगे जी झीटा भल लगे से कष्ट लगे से जो कांदुला सी बहुत किसी कांदी माने जहाँकि धैर्य रही जो प्रकार कांदिला से जिनटा मत बेसी आकर्षक करला होटेल अबिका मुझे चुंगुल कंपानी मसे खटिली बासन माजुची घर दुआर उड़ाऊँगी यही कम करुच्चे आज मुझे फैमिली पाखे पहुँची जाती बापा बोऊ भाउज भल मंद सबकि किंतु से माने मते सेटू आभेड़ करदेले सब बड़े मत कहले तू एत मार गाड़ी खाऊ माने मीठा मीठा कथा कह मत फसईदेला मुझे जानी पाइले से वीडियोटा देखिया भितर मो राति सारा भी सोईनी से वीडियो देखुची विभिन्न प्रकार ये करची किंतु मोर सदाबले लक्ष्य से झीटार जो कांदना फांदना देखिक मत बहुत कष्ट लगिला से वीडियो भी बारंबार देखिली मोटे प्रतिश्रुति नेली जे मुझे झीटा को आनी भी साड़ी जहाँ तो भाग्य कौन नहीं बाप घर पुरेबे कि शाशु घर पुरेबे जी मत मो जीवन चारकार कर रही मुझे जोटा कर मत भी कल लोग खराब होती मत से कौन मिले समस्त कहे पार्टी पे कहे कि कौन का मुंड काटिदेव कि मो ना वृंदावन खटई आम घर दुगल पोस्ट ब्राह्मणपड़ा जिला पुरी थाना सत्यवादी मु आसती बर्तमान वीडियो देखा से झीटी बहुत कांदुला बर्तमान एमती कांदुला एमती भी कथा से कहूला मोर आ धैर्य भी रही तेणु से झील को बहुत मुझे निजे निष्पत्ति नहीं मुझे चिन्ह कि जानी मुझे थाना पहुँची थाना भी मत कौन प्रकार फोन नंबर दे नथिले तापर जड़े मत भी देले नंबर तापर से झील सहित मु जोगाजोग कर कथबार्ता हेल्ली तो देखनी कि जानी किसी करनी किंतु जदि घरे कि विश्वस्त लोक जी थे से मैंने एतर सहयोग कले आम आदि सफलता पाइबू आपने वीडियो देखी से झील को आपन कहवा कथा से झील को राजी अच्छा माने मैरेज करने हाँ अच्छा जदि से झील राजी हुई ताले मैरेज करी आपन करंती कोन मोर आज्ञा फसल फासली चाष बास आम बिल बारी सब प्रकार काम मुझे अच्छा आप चाष बास करती सब तो आप घरे राजी हे हाँ आम घर तो मुझे एकुटिया आम घर कई ना एकुटिया मत भल लगे कौन मैंने भल लगे जी झीटा भल लगे से कष्ट लगे से जो कांदुला सी बहुत किसी कांदी माने जहाँकि धैर्य रही जो प्रकार कांदिला से जिनटा मत बेसी आकर्षक करला कौन मुझे देखिली मुझे डायरेक्ट कौन प्रकार चेष्टा करी कि चेष्टा भर तो विफल होती कि बर्तमान जेकोसी ये सफलता पाइली कि आगू कौन हम से कथा निश्चित निश्चित साड़ी के आगू ना वीडियो तो ता कथबार्ता चाली चलन किछिटा खराब गुण जदि थिला किछिटा पुणी भल गुण अच्छी ना तेणु मुझे आक्टिंग कर आसती कौन मो फैमिली कहीं ना मोर निजे डिसीजन मत समते प्रतिश्रुति दे जे तू बर्तमान चलिया हैरान हो तू ये कर तू बर्तमान तो कथा तू जुआड़ू हेले गोटे भल हो मंद आण हाँ मुझे आगुआ पूर्व मैरेज करी मैरेज करने अवस्था मोर जो स्त्री आम बाटमंगल बही सी बर्तमान मरीगले मरिया बर्तमान मोर 16 वर्ष गोटे पुओ 12 वर्षर गोटे झील किंतु मुझे नहीं चलती कौन मोर 44 आज्ञा मु साथी साथी नहीं जी मोर डिसीजन कौन सी जदि मो साथी चलो मुझे सहित चल आमर तो कई आगू बर्डर ना जमी कई ना आम जानापर आमर भी कई ना बर्डर तेणु लगुनि जेहेतु से गोटे प्रथम जन को बह करते पुणी सेकेंड आउ जन को भल पाई सहित पलि आसिले जदि आपन सहित एमती किसी हम सेमती किसी मन आसुनी मुझे तो से किसी भाविनी जदि से ईश्वर बारे जदि सी किटा ये करे ताले जहाँ हवा बार थी कौन मुझे भाविनी के मुझे जानी बारंबार जो गोटे लोक भूल कला सी कौन चेतीजे बोली मुझे आशा करूँ घर समस्त राजी हे तो हाँ ना मु मीट करी आज मुझे फैमिली पाखे पहुँची जाती बापा बोऊ भाउज भल मंद सबकि किंतु से माने मत से आभेड़ करदे जे कहले आमे ता विषय किसी कहीपरूनु तुम जोटू आस तुमको जी पठे तुम बर्तमान से थाना जाओ फोन नंबर नब आम से विषय किसी कहीपरूनु मुझे पलि आसली कौन अच्छा घर लोग हाँ
ଆଉ କିଛି ଖରାପ ଭାଷାରେ କିଛି କହିଲେ ନା କିଛି କହିଲେ ନା ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ ହଁ ବାବୁ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର କହିଲେ ତମେ ଝିଅକୁ ରଖିବ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ରଖିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାହିଁକି ରଖିବିନି ମୁଁ ଯଦି ନ ରଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାହେଲେ ବିବାହ ହେବ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବିବାହ ହେବି ନା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କଲେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ୟା କରିବ ତା କରିବ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଇଏରେ ନା ସେ ବି କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ଅମୁକ ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ରାସ୍ତାଟା ସଦାବେଳେ ଆଇନଟା ଆଇନ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ମୋତେ ଯଦି ଏଇଠୁ ବି ଇଏ କରି ଛାଡ଼ନ୍ତି ମୁଁ ବି ଅବିକା ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଆସିଛି ମୋତେ ବି ବିଦାୟ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଭଲ ମୁଁ ଏବେ କଥା କହିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଭୁଲିକି ଏ ମାଆକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇଟା ପିଲା ତ ମୋର ଯିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ଆମେ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଭଲ କରିବୁ ମନ୍ଦ କରିବୁ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ କେମିତି ଆଉ ପୁଅ ତ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କି ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛି ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଆଉ ଚଳିବୁନି ପୁଣି ହେବ କେମିତି ନା ମୁଁ ତ କେବେ ସେ ଜିନିଷ କରିବିନି ମୁଁ କେବେ ସେ ଜିନିଷ କରିବିନି ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ତା ମନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦେବିନି ସିଏ ନିଜେ ସବୁ କିଛି ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଆଦରିବାର ଅଛି ହଠାତ୍ କେଉଁ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶଟା କେମିତି ଆସିଲା ହଠାତ୍ କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର କାମ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ବସିବା ଟାଇମ୍ରେ ଉପରବେଳେ ଖରାବେଳେ ଖାଇବାକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ମୁଁ ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁଥିରେ ଗାଁରେ ଦିଅଁ ଦଳ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି କୁହନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଆମେ କରିବୁ ନା ମୁଁ ସେଇଠି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ରାତି ସାରା ବି ଶୋଇନି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ସଦାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଝିଅଟାର ଯେଉଁ କାନ୍ଦଣା ଫାନ୍ଦଣାଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଲି ଯେ ମୁଁ ଏ ଝିଅଟାକୁ ଆଣିବି ଆଉ ସେଠିକି ଯାହା ତ ହେବ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଝିଅ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ହଁ ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ସେ ଝିଅ ଯଦି ରାଜି ହୁଏ ମୁଁ ତାହେଲେ ସାଥିରେ ବି ନେଇ ପଳେଇବି ମାନେ ଏମିତି ନେବେ ନା କୋର୍ଟରେ ପୁଲିସ କୋର୍ଟ ହେବ କୋର୍ଟ ସାର୍ ଆଜି ନ ହେଇପାରିଲା କାଲି ହେବ କୋର୍ଟ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଇନଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଇନଟା ଆଇନ ବାଟ ଦେଇଯିବ ନା ଭୋଜି ଭୋଜି ଆମକୁ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ବୁଝିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଜିରେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଭୋଜି କରିକି ଦେଇପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଇଏ କରିଦେବୁ ନା ଫୋନ୍ ପେ କରିଦେବୁ ଆପଣ ଖାଇ ପିଇ ମଟନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ 200 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କି 300 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧି ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ହସ ଖୁସି ଥାଉ ସେ ପିଲାଟି କେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଭଲରେ ଯାଉ ଆମ ପରିବାରଟା କେମିତି ଭଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଏତେ ଆଶା କରୁଛି ଏବେ ଯଦି ତାକୁ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ କାହାକୁ ଦେବି ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଦେବି ଆଉ କାହାକୁ ଦେବି ପାଖରେ ତ ସାର୍ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନୁନ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ତୁମକୁ ସେଭ୍ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ ଚିହ୍ନା ବହୁତ ଦିନ ଦେଖା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିବେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ହଁ ମିଡ଼ିଆ ନ ହୋଇଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି କେମିତି ବାସ୍ କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି କେମିତି ଆଚ୍ଛା ସେ ଝିଅ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଲେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ହେଲେ କ'ଣ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ କହିଲେ କ'ଣ କଥା ତ ସିଏ ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝେଇଲେ ସିଏ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛ ତୁମ ଇଏକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ହଁ ମୋ ସହିତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗର୍ଦାରୀ କରିଛି ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯଦି ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ତୁମେ ମିଡ଼ିଆଟା କାହିଁ କରୁଥିଲ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତା'ର ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ଯିଏ ସିଏ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କରୁ ତୁମେ କଟିଯାଇଛ ମାନେ ସବୁଠୁ କଟିଯାଅ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଆସ ନାହିଁ ଯଦି ମୋତେ ମନା କରିବ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି ଏତିକି ହେଇଛି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝେଇବିନି କେମିତି ସିଏ ତ କହିଲେ ମିଡ଼ିଆ ମୁଁ ଆଜି କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ମୋତେ ବି ଡକେଇଲେ ମଙ୍ଗୁଳିକି ଆସ ବୋଲି ମୁଁ ମଙ୍ଗୁଳିକି ବି ଆସିଲି ନା ତ ନା ନା ସିଏ ଯେଉଁ ଇଏଟା କହିଲେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲି ନାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲ ଯଦି ସେ ଲୋକ ସହିତ ଯିବାକୁ ମିଡ଼ିଆଟା କାହିଁ କରୁଥିଲ ମିଡ଼ିଆଟା କରିବାର ତ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଦୋଷ କାହିଁ ଦେବୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଯଦି ମୋ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବି ସିଏ ଖରାପ ତ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବିବେ ଖରାପ ଭାବିବେ ଭଲ ଭାବିବେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁଟା କରିଛି ମୋତେ ବି କାଲି ଲୋକ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି ମୋତେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ମୋ କଂସାଟା କ'ଣ ଆସିକି ମାଜି ଦେଉଛି କି ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୋ କଂସାଟା କେହି ମାଜି ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରୁନି ସେଇଟା କିଏ କରିଦେଉଛି
किए देले मुठे दब ओलिए दब कि ये दब घर झाड़ू मरा हेपनी घर धूप दिया हेपनी घर पानी आसीपारनी मो घरटा परिवारटा पूरा छारखार बहुत जिनस भी बर्बाद होउची ओडिशावासी कौन करदेवे कहे समस्ते कहे परिया वाला केत जन अच्छा सी कहे कौन सी सेमती कहे कहे रे समस्ते कहे पार्टी एमती कहे कि कौन का मुंड काटिदेव कि किंतु आमको जोटा भल लगे आम कर चलू निश्चित कहतु कहले कौन मो कामटा कि बुझीदेव कि ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ଫାଇନାଲ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କହୁ କାହା କଥା ଶୁଣିବେ ସେଥିରୁ ମୋତେ କିଣିବ ଆପଣ ସେଇଆ କରିବେ ମୁଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଠିକ୍ ସିଏ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଠିକ୍ ହେଲା ଆମ କାମ ଆମେ ଭିଡ଼ିକି ଚାଲିବୁ ଆମର କିଏ କ'ଣ କରିବ ମୋତେ ଥାନାରୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିପାରିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରିବି କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ନମ୍ବର ନାହିଁ ନା ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିବା ଭିତରେ ତେଣୁ ଏ ନମ୍ବର ମୋତେ ମିଳିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ कथबार्ता पर से कहले बर्तमान मीडिया भाई मैंने आसवे ये करेंगे बर्तमान मोर भरोसा ना मुझे चोट खाई मुझे कहले हाँ मुझे से स्टेज थी मुझे कही था आप जोटा कहले कि आपण को खुशी तेणु एमती आई आम कथबार्ता होती कौन किए ना सी कौन सी मत हाँ करना कि ना करना कि मो कथा मत अटकई रखी मत अटकई भी से रखी कि मोर से भरोसा अच्छी मत से अटकईले माने मत थाना ठू ओम्पी रु मंगुली भी मत 2 घंटा कहले वेट कर मुझे वेट कली खाई पी सीटी तेणु मोर भरोसा अच्छी भावुँ।